Good day, sir. Today, I will be explaining my output in Activity 3, which is the data cleaning and processing. So, ang atong goal din is to learn how to clean, standardize, and connect messy, real-work data. So, ang una na kong buhaton is mag-create ko og messy sheet. Ang sulod kay full name, emails, status, and the product name. Para mas madali ako na lang siya i-copy. Then, i-paste din as Excel website. In order to clean this data, we have to standardize the text first. So, mag-create ta og clean name column. Ang purpose na to ani is to fix capitalization and remove extra spaces. Para ma-achieve gid na to ang clean name or fix the clean name, i-copy na to ning formula. Una, ang formula kay equals proper, open parentheses, stream, open parentheses, A2, then close parentheses, and close parentheses. Human ana, ipadrag dayon pababa para automatic makuha dayon ang result. Proceed na task number 2, which is handling missing data. Ang una na to buhaton kay mag-create og email check column. Kung purpose na to is to identify the missing emails. Same process gihapon sa first, i-copy lang na to ang formula para makuha pod ang results. So, as you can see, duha ang missing email. Si Sarah Connor and Chris Evans. Kaya man sila yung mga email. So, proceed na din sa number 3. The standardizing categories, nested F or Fs. Mag-create sa tag clean status column. Then, standardize, done, done, completed, completed, if completed, then concealed, then cancelled is cancelled. Then, same process gihapon, copy the formula, paste nato dito sa clean status column, automatic na din na siya. So, as you can see, makita po na tong formula sa taas, basta kay tama lang pagkabutang sa mga words. Unya, i-drag dayon siya pababa para automatic na po makuha ang mga results. So, number 4 na ta, which is text to column. So, una, i-select na tong full name, go to data, to text, to column, then choose delimited, tas check space. Tapos, this will split into first name or last name. Right-click the full name column, then click insert, then one column right, then select the full name, go to data, and then split text to column. Then choose space. This will split the first name and the last name. Manining akong output sa number 4.
So, proceed na ta sa removing duplicates. Atong goal din niya is to avoid duplicate records. I-copy sa nato ning first 3 rows and paste din nato sila sa bottom. Then, we need to select entire data set. Ato din tas data tapos remove duplicates. Check din ang all columns and click OK. Madetect na din to siya unsay mga nagbalik-balik. So, makita ninyo nga na-remove na ang mga nag-duplicate data. Mauto siya pag-process sa removing duplicates. Nya dinhi na jud tas data joins with VLOOKUP or XLOOKUP. Maghimo na pud tag new data set. So, copy na to ni. Then, create tag new sheet. Rename na to pricing. Unya, i-paste dayon nato tong data set na atong gi-copy which is given diri. Balik tas main sheet, unya maghimo na pud tag new cost column. Then copy nato ning formula. Unya, i-paste nato sa cost column. Ubos anas cost column. Makita na to nga NA siya kay naman siya dito. Kaya ang kaning dito nag-represent man siya as status, di man siya product name. So mao nang bayloan nato ni og ito kay mao na ni siya ang product name para mo gana og mo result na ang standard cost. So drag din nato pababa. Mao na ni siya poster ang final output sa activity 3.